Today we will study the story of the Good Samaritan, the parable of the Good Samaritan. நல்ல சமாரியன் என்கிறதான இந்த சம்பவம், இந்த உவமையை குறித்து நாம் இன்றைக்கு படிக்கலாம். ఈ ఉదయకాలంన మంచి సమరయుడని ఉపమానం గురించి మనము తెలుసుకుందాము. And I am sure almost everyone, including children, know that story. உங்கள் எல்லாருக்கும், சிறு பிள்ளைகள் உட்பட எல்லாரும் இந்த கதையை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். మీరందరూ చిన్న బిడ్డలందరూ ఈ కథను బాగా ఎరిగి ఉన్నారని నమ్ముతున్నాను. We are going to read Luke chapter 10 verse 30 to 35. லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 30 முதல் 35 வரை உள்ளதான வசன பகுதிகளை நாம் வாசிக்க கேட்போம். లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 30వ వాక్యం నుండి 36వ వాక్యం వరకు చదువుకుందాం. Afterwards I am going to ask a small question. அதற்கு பிற்பாடு ஒரு சிறு கேள்வி நான் கேட்க போகிறேன். దాని తదుపరి నేను ఒక చిన్న ప్రశ్నను అడుగుదును. Only from that text which we are going to read. நாம் வாசிக்க கேட்டதான இந்த வேத பகுதியிலிருந்து இதை நான் செய்ய போகிறேன். ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ఈ వేద భాగం నుండి మిమ్మల్ని అడిగేదను. First chance will be given to all the Sunday school children to answer. It's a very simple answer. இது மிகவும் எளிதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பதில் தான். முதலாவது சந்தர்ப்பம் ஞாயிறு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. చాలా సులభమైన ప్రశ్న అయినది. మొదటిగా సబ్బాతు పాఠశాల పిల్లలకు ఇవ్వబడును. But they will be given only 1 minute to answer. ஆனால் அவர்கள் பதில் கொடுக்கும்படியாக கொடுக்கக்கூடியதான அந்த நேரம் 1 நிமிஷம் மாத்திரம்தான். అయితే మీరు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాల్సిన సమయం 1 నిమిషం మాత్రమే. Within 1 minute, if the Sunday school children will not answer, then others be ready to answer it. அந்த கொடுக்கப்பட்டதான 1 நிமிட நேரத்துக்குள்ளாக ஞாயிறு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பதில் கொடுக்க தவறிவிட்டால் மற்றவர்கள் நீங்கள் பதிலோடு வரலாம். అయితే 1 నిమిషంలో సబ్బాతు పాఠశాల పిల్లలు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వనట్లయితే ఇతరులకు తరుణం ఇవ్వబడును. By the way, this is not a Sunday school anniversary, so don't expect any present. இது ஞாயிறு பள்ளி ஆண்டு தினம் அல்ல. ஆகவே இது பதில் சொன்ன உடனே ஏதாவது பரிசு கிடைக்கும் என்று நீங்க யாரும் எண்ணிட வேண்டாம். ఇది సబ్బాతు పాఠశాల యొక్క సాంవత్సరిక దినము కాదు. మీరు ప్రత్యుత్తరం చెప్పగానే బహుమతి ఇచ్చుటకు. Please read in English and in Tamil. தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் தயவு செய்து வாசியுங்கள். తమిళంలోను ఆంగ్లంలోను చదవండి. We want to avoid reading in 3-4 languages just to save time. நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும்படியாக 3-4 பாஷைகளில் தொடர்ந்து வாசிப்பதை நாங்கள் தவிர்க்கும்படியாக நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். இயேசு பிரதித்திரமாக ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான். அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள். அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழியே வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான். மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது 2 பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து, நீ இவனை விசாரித்துக்கொள், அதிகமாக ஏதாகிலும் இவனுக்காக செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான். And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Yes, you must be ready now to answer. இப்பொழுது பதில் கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக நீங்கள் இப்பொழுது இருக்க வேண்டும். మీరు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చేటప్పుడు సిద్ధంగా ఉండవలేను. Only simple question out of this text. வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியிலிருந்து கேட்கப்படக்கூடிய மிகவும் எளிதான ஒரு கேள்வி. మనం ఇప్పుడు చదివిన భాగం నుండి ఒక సామాన్యమైన ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. The one who knows should stand up and shout. பதில் தெரிந்தவர்கள் எழுந்து நின்று சத்தமாய் அந்த பதிலை சொல்லணும். ఈ ప్రత్యుత్తరం తెలిసిన వారు లేచి నిలబడి శబ్దముగా చెప్పవలెను. In this story, இந்த கதை how many persons are there
if you take the thieves as one person, இந்த கல்லர்கள் திருடர்கள் ஒரு ஆள் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்றால், వాసిక కేటదాన ఇంద కథയിൽ ఎత్తని నబర్గల్ ఉల్లార్గల్. ఈ దొంగలను ఒక మనిషిగా మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చదివిన భాగంలో ఎంతమంది వ్యక్తులు కలరు? How many persons are in this story if you take the thieves as one person? கல்லர் என்று சொல்லுகிறது. இந்த கல்லரெல்லாம் ஒரு ஆள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்த வாசிக்க கேட்ட பகுதியில் எத்தனை நபர்கள் உள்ளார்கள்? ఈ మనం ఇప్పుడు దొంగలను మనం ఒక వ్యక్తిగా తీసుకున్నప్పుడు ఈ చదివిన భాగంలో మనం ఎంతమంది వ్యక్తులను చూస్తున్నాము? Now stand up and say, இப்ப எழுதி சொல்ல, you are right. Shall we give a hand to the Lord? What is his name, son? God bless you. There are 6 people in this story. இந்த கதையில் 6 நபர்கள் உள்ளார்கள். ఈ కథలో 6 వ్యక్తులు కలరు. We take thieves as one person. కల్లர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஆள் எடுத்துட்டா ఈ దొంగలందరిని కలిపి ఒకే వ్యక్తిగాను, then the wounded man, பிற்பாடு குற்றுயிராயிருந்தவன், తర్వాత గాయపరచబడిన వ్యక్తి, then the Levite, then the priest, அடுத்து ஆசாரியன், తర్వాత యాజకుడు, then the Levite, அடுத்து லேவியன், తర్వాత లేవీయుడు, then the good Samaritan, அடுத்து நல்ல சமாரியன், తర్వాత మంచి సమరయుడు, then the innkeeper, அடுத்து சத்திரக்காரன், తర్వాత పూటకూలవాడు. Now the next question. இப்ப அடுத்த கேள்வி. తర్వాత ప్రశ్న. This is not to answer, but answer yourself. இது பதில் கொடுக்கும்படியாக கேட்கப்படுகிற கேள்வி அல்ல, உங்களுக்கு நீங்களே பதில் கொடுத்துக்கோங்க. ఇది ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిన ప్రశ్న కాదు, కానీ మిమ్మల్ని మీరే బదులు చెప్పుకొనవలేను. Out of these 6 characters, which character are you? இந்த 6 நபர்களையும் 6 பாத்திரங்களாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்றால் எந்த ஒரு பாத்திரமாக நீங்கள் அமைந்திருக்கிறீர்கள்? మీ 6 వ్యక్తులను 6 స్వభావంలో లేక పాత్రలుగా తీసుకున్నప్పుడు ఏ స్వభావానికి చెందినవారు? Some people may be like thieves. சிலர் ஒருவேளை கல்லர் போல இருக்கலாம். కొందరు ఒకవేళ దొంగల వలె ఉండవచ్చు. What the thieves were doing was wounding. கல்லர்கள் செய்கிற காரியம் என்ன? அவர்கள் குத்தி குத்தி காயப்படுத்துகிறது. దొంగలు చేయి పని ఏమనగా వారిని కొట్టి కొట్టి గాయపరచుదురు. Some of our words, our deeds, whatever we do, we want to irritate and we want to wound and give pain to others. நம்ம சிலரும் கூட நம்மிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள், நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தும் மற்றவர்களை நன்றாக குத்தி குத்தி காயப்படுத்துகிறது போல எரிச்சல் ஊட்டக்கூடிய அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளாக அமைந்து விடுவதுண்டு. మనము కూడా మన మాటల్లో ఇతరులను గుచ్చి గుచ్చి గాయపరిచినటువంటి మాటలుగా ఉండును. Some wives, whatever they will speak to the husband, whatever they say, they want to irritate the husband. சில மனைவிமார்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி தன்னுடைய புருஷனுக்கு எரிச்சல் ஊட்டத்தக்க விதத்தில் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை குத்த பேசுகிறார்கள். కొంతమంది భార్యలు కలరు వారి భర్తలను ఏ విధముగానైనా కోపగించినట్టుగా మాటలు మాట్లాడుతారు. Sometimes husbands may be like that. சில வேளைகளில் புருஷர்களும் கூட அப்படி இருக்கலாம். కొన్ని సమయంలో భర్తలు కూడా అలా ఉండవచ్చును. Some people are like wounded man. சிலர் இவ்விதமாய் பார்க்கும்போது குற்றீரான நபர் போலவும் இருக்கிறார்கள். కొందరు చూసినప్పుడు ఈ గాయపరచబడిన వ్యక్తి వలె ఉందరు. Always complaining, that person wounded me, that person what spoke to me, it gave me pain, and always complaining. எப்பொழுது பார்த்தாலும் அந்த நபர் என்னை காயப்படுத்தி விட்டார், அவர் எனக்கு வேதனை உண்டாக்கும்படியாக பேசினார், அவர் விதமாக செய்தார் என்று எப்பொழுது பார்த்தாலும் முறையிட்டு புகார் செய்து கொண்டே இருக்கிறவர்கள். ఈ గాయపరచబడిన వ్యక్తి వలె అతడు నన్ను గాయపరిచి ఉన్నాడు, అతడు అదే మాట మాట్లాడినాడు, ఈ విధంగా ఎప్పుడు ఫిర్యాదులు చేయవారే ఉందరు. Some people are like the Levite and priest, and we have no time to go into all that. சிலரோ ஆசாரியனையும் லேவியனையும் போல இந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் போவதற்கு எங்களுக்கு நேரமே இல்லாதென்று ஒதுங்கி போகிறவர்கள். కొందరైతే యాజకుడు లేవీయుల వలె ఈ కార్యం చేయట్లో మాకు సమయమే లేదని తప్పించుకొని పోవారై ఉన్నారు. When I examine my life, I want to tell you, I was like the thief. என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்பேன் என்றால், நான் என்னை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்றால், நான் ஒரு கல்லனை போல தான் முன்னே இருந்தேன். నా యొక్క జీవితంను కొద్దిగా ఆలోచించి చూసుకున్నట్లయితే నిజంగా నేను ఒక దొంగ వలె ఉంటిని. Always hurting others. எப்பொழுது பார்த்தாலும் மற்றவர்களை துன்புறுத்தி கொண்டே இருப்பது. ఎప్పుడు చూసినప్పుడు ఇతరులను గాయపరచున్నది. My words were very often hurting others. என்னுடைய வார்த்தைகள் அடிக்கடி மற்றவர்களை துன்புறுத்தக்கூடியவைகளாகவே அமைந்து இருந்தன. నా యొక్క మాటలు ఎల్లప్పుడూ ఇతరులకు నొప్పి కలుగజేయనివిగా ఉండేను. I had a terrible problem of anger right from my childhood. என்னுடைய சிறு பிராயத்திலிருந்து
எனக்குள் கோபம் என்பது ஒரு பெரும் பிரச்சனையாகவே இருந்தது. నా బాల్యం నుండి ఈ కోపం అన్నది నాకు ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉండేను. So, therefore, people really were around me suffered a lot. ஆகவே என்னை சூழ்ந்திருக்கிற ஜனங்கள் எப்போதும் என்னாலே కష్టపట్టు అవధిపడக்கூடிయవர்களாகவே இருந்து வந்தார்கள். అందు నిమిత్తమే నా చుట్టూనున్న ఆవరించిన ప్రజలందరూ ఎల్లప్పుడూ వారు దుఃఖపడేవారుగా ఉండిరి. In the school, at home, everywhere I was a real problem. பள்ளிக்கூடத்துல, வீட்ல, எங்கு போனாலும் நான் ஒரு பிரச்சனையாகவே இருந்து வந்தேன். పాఠశాలలోను సమాజ పాఠశాలలో ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ నేను సమస్యగా ఉంటిని. I couldn't control my anger. என்னுடைய கோபத்தை என்னால கட்டுப்படுத்த அடக்க கூட முடியல. నా యొక్క కోపమును నేను అణుచుకొనలేక స్వాధీనంలో ఉంచుకొనలేక ఉంటిని. When I get angry, I don't know what I speak, to whom I speak, I don't know. கோபம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பேசுறேன், யார்கிட்ட பேசுறேன் என்று கூட நான் தெரியாம நான் செய்யறது உண்டு. నేను కోపపడినట్లయితే ఏ విధంగా మాట్లాడుచున్నాను, ఎవరితో మాట్లాడుచున్నాను అని గ్రహింపే ఉండదు. How many people I wounded. எத்தனை பேரை நான் இவ்விதமாக துன்புறுத்தி இருக்கிறேன். ఎంతో మందిని ఈ విధంగా నేను బాధపరిచి గాయపరిచి ఉన్నాను. I have no time to mention all the mischief I had done because of my anger. என்னுடைய கோபத்தின் நிமித்தமாக எழுந்ததான அத்தனை குறும்புத்தனங்கள் மற்றும் தவறான காரியங்களை அனைத்தையும் விவரமாக சொல்வதற்கு நேரமே இல்லை. ఈ కోపం వల్ల నేను అనేక సార్లు కొంటవానిగాను కొంట పనులు మాట్లాడవానిగాను ఉంటిని. But after I got saved, there was not a real change in that anger. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு ஒரு உண்மையான ஒரு மாற்றம் அந்த கோப விஷயத்தில் வரவில்லை. నేను రక్షింపబడిన పిదప కూడా నాలో కొంచెమైనను మార్పు లేకుండా ఉండేను. Let me tell you honestly, when I came, I saw some old believers are getting angry, some workers are getting angry, so I thought getting angry is all right. உத்தம இருதயத்தோடு நான் பேசுகிறேன். சில பழைய விசுவாசிகள், என் ஊழியக்காரர்கள் கூட கோபப்படும் போது இப்படி நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன், కోపపట్టదు ఒన్ను పెరియ తవరలేని నేను ఎన్న ఆరంభితాను. నేను యథార్థంగా చెప్తున్నాను, పాత విశ్వాసులు కొంతమంది సేవకులు కూడా ఈ విధంగా కోపపడుతున్నారు కాబట్టి కోపపడటం అనేది ఒక సామాన్యమైన కార్యమే అని తలంచున్నాను. And I saw a verse in the Bible to support me. God is angry every day with the wicked. எனக்கு இந்த விஷயத்துல எனக்கு நல்ல ஒத்தாசை செய்யக்கூடிய வசதி நான் வேதத்திலிருந்து தேடிக்கொண்டேன். தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் சினம் கொள்கிறாருங்கிற வார்த்தை இருக்கிறது, அதை எனக்கு ஆதாரமாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன். ప్రతి రోజు దేవుడు భక్తిహీనులను చూచి కోపగించున్నాడనే వాక్యమును నేను ఆధారంగా తీసుకొని ఉన్నాను. But lot of problems I faced with my anger. ஆனால் எனக்குள் இருந்த அந்த கோபத்தினாலே ஏராளம் பிரச்சனைகளை தான் நான் சந்தித்து வந்தேன். నేను నాలో ఉన్న కోపం నిమిత్తము అనేక సమస్యలను కలుగజేసిన వాడుగా ఉంటిని. One morning I got angry with somebody, evening I had an accident. Immediately the Lord told, this is because you got angry with that person. ஒரு நாள் காலையிலே ஒருத்தர் மேல கோபப்பட்டுட்டேன், சாயந்தரம் ஒரு விபத்துக்குள்ளான உடனே கர்த்தர் என்னோடு கூட இப்படி உணர்த்தினார். இதனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமா? இன்னைக்கு காலையில பட்ட கோபத்தின் விளைவுதான் இது என்று சொல்லிக் கொடுத்தார். ఒక ఉదయ కాలమున నేను ఒకరితో కోపగించున్నాను, సాయంత్రం వేళల్లో నేను ప్రమాదంలో చిక్కుకొంటిని. వెంటనే దేవుడు చెప్పినాడు, నీ విధంగా కోపగించినందున ఈలాగు నీకు సంభవించినని తెలియజేశాను. Few days I was very careful, but afterwards again got back to the, and my anger became worse. அதுக்கு பிற்பாடு கொஞ்ச நாட்கள் கோப விஷயத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருந்தேன். அதுக்கு பிற்பாடு கோபம் வந்து என்னுடைய பின்னலமை பார்க்கும்போது ரொம்ப மோசமா போயிடுச்சு. దాని తదుపరి కొద్ది దినములు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటిని. అది తర్వాత నేను చాలా మోసకరంగా మార్చబడితిని. Now I want to tell in short how the Lord delivered me one day. ஆயினும் என்னை என் கர்த்தர் எவ்விதமாக விடுவித்தார் என்பதை குறித்து சுருக்கமாக நான் சொல்லும்படி வாஞ்சிக்கிறேன். అయినను ఒక దినమున దేవుడు నాకు ఏ విధంగా విడుదల అనుగ్రహించినాడని క్లుప్తంగా చెప్పవలనని కోరుచున్నాను. Because I feel some of you have got anger problem. ஏனென்றால் உங்களில் சிலருக்கு கூட கோபம் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கும் என்று நான் என்னில் உணர்கிறேன். మీలో కూడా మీ యొక్క జీవితంలో ఈ కోపం అనేది గొప్ప సమస్యగా ఉండవచ్చునని నేను తలంచున్నాను. One day while traveling in a vehicle, I was getting angry with somebody in my mind. ஒரு நாள் ஒரு வாகனத்தில் நான் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். அந்த வேளையில் என்னுடைய மனத்துல, என்னுடைய சிந்தையில ஒருத்தர் மேல நான் கோபப்பட்டு கொண்டே வந்தேன். ఒక దినమున ఒక వాహనంలో నేను ప్రయాణం చేయించున్నాను. అయితే అలా ప్రయాణం చేయించినప్పుడు నా మనసులో ఒకని గురించి కోపడుతూ ఉంటిని. Anger was burning in me.
அந்த கோபம் எனக்குள்ள அப்படி கொந்தளித்துக் கொண்டு எழுந்து கொண்டே இருந்தது. ఆ కోపం అన్నది నాలో దహించుచుండెను. When I see that person, I'm going to speak to that person. அந்த குறிக்கப்பட்ட நபரை பார்க்கட்டும், நான் பேசிக்கிறேன். ఆ ఫలాని వ్యక్తిని చూడనేమో, అప్పుడు నేను మాట్లాడుదును. Suddenly something happened. திடீரென ஒரு காரியம், திடீர்னு சம்பவம் நடந்தது. అకస్మాత్తుగా ఒక కార్యము సంభవించెను. One white van was going the opposite side. ஒரு வெள்ளை கலர்ல இருக்கிறதான வேன் எதிர்பக்கமா இருந்து அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. ఒక తెల్ల వ్యాను ఎదురుగా ఆ విధంగా వచ్చుండెను. Two English words in big red letters. இரண்டு பெரிய சிவந்த நிறத்துல ஆங்கில எழுத்துக்கள் இரண்டு அது எழுதப்பட்டதாக இருந்தது. రెండు పెద్ద అక్షరములు ఎర్ర రంగులో రాయబడి ఉండెను. Do you know what was written? அதுல எழுதப்பட்டதான அந்த வார்த்தை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? అందులో రాయబడిన మాటలు ఏమీ మీకు తెలియనా? It was not a Bible verse. அது பைபிள்ல இருந்து வந்ததான வசனம் இல்ல. అది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న వాక్యం కాదు. In big red letters, keep cool. பெரிய சிவந்த நிறமுள்ள சிவப்பான நிறமுள்ள எழுத்துல பெருசா எழுதியிருந்தது ரெண்டு வார்த்தைகள். Keep cool. Keep cool. உன்னை குளிர்ந்த அமரப்பண்ணு என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. చల్లగా ఉంచుడి అని ఎర్రని అక్షరములతో వ్రాయబడేను. I was shocked. அந்த வார்த்தையை பார்த்த மாத்திரத்துல எனக்குள்ள அதிர்ச்சி விட்டேன். నేను అది వినిన వెంటనే నాకు భయం కలిగేను. Here I am getting so hot and it says keep. இந்த இடத்துல அவ்வளவு நான் வெப்பமா உஷ்ணமா கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், ஆனா அங்க பார்த்தா குளிரப்பண்ணு அமர்ந்து இருக்கிறது. అయితే ఈ విధంగా నేను కోపంతో దహించు ఈ విధంగా నా హృదయంలో మండుచున్నది, అక్కడ చూసినప్పుడే చల్లగా ఉంచవలనని వ్రాయబడి ఉన్నది. Later on I realized it was only an ice cream van. பிற்பாடு தானே விளங்கிட்டேன், அது ஐஸ்கிரீம் வித்துட்டு போறதான ஒரு வேன். చివరిగా చూసినప్పుడు అది ఐస్ క్రీమ్ వ్యాన్ అయి ఉండేను. But the words were for me. ஆனால் அதில் பொறிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் எனக்கே சொந்தமானவைகளாக இருந்தன. అయితే అక్కడ రాయబడిన మాటలన్నీ నాకు చెందినవై ఉండేను. It deeply convicted me. அது என்னை ஆழமாக ஒரு உணர்வுக்குள் என்னை கொண்டு சென்றது. అప్పుడే ఆ మాటలన్నీ నా హృదయంలోనికి గుచ్చుకొనేను. One day I went to my room and prayed. ஒரு நாள் என்னுடைய அறைக்கு சென்று இவ்விதமாக நான் ஜெபிக்கலானேன். ఒక దినమున నా గదిలోనికి వెళ్లి ఈ విధంగా ప్రార్థించడం మొదలు The పెట్టిని. Lord came and started speaking to me. கர்த்தர் என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார். ప్రభు నాతో మాట్లాడుటకు ప్రారంభించిరి. The Lord told him, son, what you are having is a murderous spirit. When Cain got angry, he killed Abel. தேவன் என்னோடு பேசலானார். மகனே, உனக்குள் இருக்கிறதான இந்த ஆவி கொலைபாதகத்தினுடைய ஆவி காயினுக்குள் இருந்தபோது அவன் தன்னுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை கொலை செய்து போட்டான் என்று பேசினார். దేవుడు ఇలా మాట్లాడినాడు, కుమారుడా నీలో ఉన్నది నరహాంతపు ఆత్మ అయినది. కయ్యూను కోపం వచ్చినప్పుడు తన తమ్ముడైన హేబెల్ను చంపెను అని చెప్పాను. Jesus told me, angry people are worse than alcoholics. இயேசுவினிடத்தில் விதமாக சொன்னார், கோபம் கொள்கிற கோபிக்கிறதான ஒருவன் குடிகாரனை காட்டிலும் மோசமானவன் என்று எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். దేవుడు ఇలా చెప్పినాడు, కోపగించువాడు అన్నవాడు త్రాగుబోతు కంటే ఎక్కువ మోసం గలవాడని చెప్పాను. Those who drink alcohol, when they are under drink, their blood becomes warm, but those who get angry, their blood becomes boiled. ஒருவன் குடிகாரனாக இருப்பான் என்றால் அவன் குடிக்கும் போது அந்த குடி போதையில் அவனுடைய ரத்தம் குடிக்கிறது, ஆனால் இவன் கொதிக்கிறது. ஆனால் ஒருவன் இவ்விதமாக கோபிக்கிறவனாக இருப்பான் என்றால் அவனுடைய ரத்தம் அப்படியே அவனுக்குள்ள கொதித்து நீராவியாய் போகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது. అయితే ఒక త్రాగుబోతని చెప్పినప్పుడు వాని రక్తం అన్నది వేడిగా ఉండును, అయితే కోపగించువాడని చెప్పినప్పుడు వాని యొక్క రక్తము మసులుచుండును. Anger is a sin. You will not get deliverance even after death. இந்த கோபம் என்று சொல்லும்போது மரணத்துக்கு பிற்பாடு கூட விடுதலை பெற முடியாதிருக்கிற ஒரு பாவமே அது. ఈ కోపం అని చెప్పినది మరణం తర్వాత కూడా విడుదల పొందినటువంటి స్వభావమైనది. If you are stealing, if you are killing, if you are committing adultery, you cannot do that in hell. நீங்கள் ஒருவேளை திருடுகிற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம், நீங்கள் கொலை செய்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம், விபச்சாரம் செய்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம், ஆனால் நரகத்தை போய் அடைந்த பிற்பாடு இங்கு செய்கிற இந்த பாவ செயலை அங்கு நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்க முடியாது. నీవు ఒకవేళ దొంగిలించువానిగా ఉండవచ్చును, లేక నరహత్య చేయవానిగా ఉండవచ్చును, వ్యభిచరించువానిగా ఉండవచ్చును, అయినప్పటికీ ఇవన్నీ అక్కడ చేయలేవు. But angry people, after going to hell, they will grind their teeth and be angry. ஆனால் கோபம் கொள்கிறதான ஒரு நபர்
அவன் நரகத்துக்கு போன பிற்பாடு கூட அங்கிருந்து தன்னுடைய பல்லை நர நர என்று கடித்து அங்கும் கூட ஒரு கோபிக்கிற ஆளாகவே இருந்து கொண்டிருப்பான். అయితే ఈ కోపపడే వ్యక్తి మరణించినట్లయితే నరకం వెళ్ళినప్పుడు తన పండ్లను కొరుకొని ఈ విధంగా ఉండును. Even some angry people while dying they grind their teeth and die. சில கோபிக்கிறவர்கள் கூட கோபம் கொள்கிறவர்கள் சாகிற வேளையில் கூட பல்லை கடித்து அவர்கள் சாகிறார்கள். ఈ విధంగా కోపగించువారు మరణించినప్పుడు కూడా వాళ్ళ పండ్లను గట్టిగా బిగబట్టి కొరికి ఈ విధంగా మరణించుదురు. I was convicted. நான் இதனால் உணர்த்தப்பட்டேன். అప్పుడు నేను దీన్ని గ్రహించి తిని I cried from the depths of my heart that day. அந்த நாளில் என் உள்ளத்தின் அடியாழத்திலிருந்து நான் கதறி அழுதேன். అప్పుడే ఆ దినమున నా హృదయాంతరంగం నుండి నేను బాగా ఏడ్చినాను. Lord, I want deliverance now. ஆண்டவரே, இப்பொழுதே எனக்கு விடுதலை வேண்டும் ஐயா. ప్రభువా, ఇప్పుడే నాకు విడుదల కావలేను. That very moment I felt some dark thing gone out of me. I was free. அந்த க்ஷணத்திலே எனக்குள்ளிருந்து ஏதோ ஒரு கருப்பான உருவம் போலது என்னை விட்டு நீங்கி போவதை உணர்ந்தேன். நானோ விடுதலையை பெற்றுக் கொண்டேன். ఆ సమయంలో ఏదో చీకటి మయమైనది ఒకటి నా నుండి బయటికి వెడలిపోవడం చూచి తిని అప్పుడు నేను విడుదల పొంది తిని. You know afterwards what happened? A miracle happened. அதுக்கு பிற்பாடு என்ன நடந்தது தெரியுமா? ஒரு அற்புதமே நடந்துவிட்டது. దాని తదుపరి ఏం జరిగినో తెలియనా, ఒక అద్భుతం జరిగేను. From that day till today, not only I could not get angry, அந்த நாள் துவங்கி இந்நாள் வரைக்கும் என்னால் கோபப்பட முடிகிறதில்லை என்றல்ல, ఆ దినం నుండి ఈ దినం వరకు నేను కోపడట లేదని చెప్త కాదు. even at times I wanted to be angry, but I could not. சில வேளைகள் வருகிறது எப்படியாவது கோபப்படணும் என்று நான் வாஞ்சித்து விரும்பினா கூட கோபம் வர்றதில்லை. అయితే కొన్ని సమయంలో ఏ విధంగా నేను కోపడవలనని వాంఛించి ఇష్టపడినప్పటికీ ఆ కోపం రావటం లేదు. Earlier when I get angry, I try to suppress my anger. சில நாட்களில் கோபப்படும் போது எனக்குள் எழும்புகிற அந்த கோபத்தை அமுக்கும்படியாக நான் முயற்சிப்பது உண்டு. ముందున దినములలో ఈ విధంగా కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ కోపం నేను అణుచుకొనుచుంటిని. Now it is not suppressing the anger with my cleverness. The grace of God removed it out of me. Praise the Lord. இப்பொழுது என்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை வைத்து அந்த கோபத்தை அமுக்கி அடக்குகிறதல்ல, தேவ கிருபை என்னுடைய கோபத்தை ஒன்றுமில்லாமல் அவமாக்கி போட்டது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ఆ దినంలో కోపం నేను అణుచుకొనుచున్నాను. ఈ దినంలో అయితే నిజంగా దేవుని కృప వలన ఆ కోపం నా ఎదురు నుండి తొలగిపోతున్నది. Now 1 or 2 minutes we want to pray for the deliverance for those who have got the problem of anger. யார் யாருக்கு கோபம் என்பது பிரச்சனையாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்காக இன்னும் 2 நிமிஷம் கூட நான் ஜெபிக்கும்படியாக நான் வாஞ்சிக்கிறேன். ఎవరికైతే కోపం అనే సమస్య ఉన్నదో వారి కొరకే మనం 2 నిమిషములను ప్రార్థించుదాము. The worst type of anger is that you hide it and smile outside. மிகவும் மோசமான ஒரு கோபத்தின் விதம் என்ன தெரியுமா? உனக்குள்ளே இந்த கோபத்தை அடக்கி அப்படியே அமர பண்ணி வைத்துக் கொண்டு வெளியே புன்சிரிப்பை காட்டுகிறேன். அதுதான் மிக மோசமான கோபம். మిగుల మోసకరమైన కోపం వెనగా బయటికి మాత్రం నీ చిరునవ్వు నవ్వుచు లోపల కోపం అణుచుకున్నదే అదే మహా మోసకరమైనది. Don't go to hell to grind your teeth there. நீ உன்னுடைய பற்களை நர நர என்று இன்னும் தொடர்ந்து கடித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நரகத்துக்கு நீ போகவே வேண்டாம். నరకమునకు వెళ్ళి ఈ విధంగా పండ్లు కొరకవలనని అలాగ తలంచకుడి. The Lord Jesus Christ delivered me. The same the Lord is right now here to deliver you completely out of the demon of anger. என்னை இந்த கோபம் என்கிற பிசாசினிடத்திலிருந்து விடுதலையாக்கின அதே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இதோ உன்னையும் விடுதலையாக்கும்படி இதோ இங்கே இருக்கிறார். ఈ కోపమని సాతాను దేవుడు నన్ను విడిపించినాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా విడిపించుటకు ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు. In the name of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, ప్రభువైన యేసు in the నామములో, name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தினாலே ప్రభువైన యేసు నామములో I command the demon of anger to get out. கோபம் என்கிற பிசாசே இதோ வெளியே புறப்பட்டு போ என்று கட்டளை கொடுக்கிறேன். కానీ బయటికి వెళ్ళము. In the name of Jesus, get out. Get out, get out, get out. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வெளியே போ போ. బయటికి పోము. A real anointing will come upon you. இதோ ஒரு உண்மையான ஒரு அபிஷேகம் உன்மேல் வந்து இறங்க போகிறது. ఇదిగో నిజమైన అభిషేకం
దిగబోతున్నది. You will be free today. இதோ இன்றைக்கு நீ விடுதலையாக போகிறாய். ఇదిగో నేనే నీ విడుదల పొందుదు. You must desperately cry out to God. இதோ உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள் இருந்து இதோ அவ்வளவு ஒரு தேவை அவசியமாக அவ்வளவு கூக்குரலோடு நீ அவரை கூப்பிட வேண்டும். దీని కొరకు మీరు విలపించి దాన్ని మొరపెట్టవలెను. If 1 minute you will cry from the depths of your heart, today you will be free. ஒரு நிமிஷம் உன்னுடைய உள்ளத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து இவ்விதமாக தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவாய் என்றால் இன்றைக்கே நீ விடுதலை பெறுவாய். నీ హృదయాంతరంగం నుండి నీవు దేవుని యొద్ద అడిగినట్లయితే ఇప్పుడే విడుదల పొందుదు. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Some of you have cried because of that. You don't want to cry. உங்களில் சிலர் இப்பொழுது கூட பெருமை உள்ளவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அந்த பெருமை உங்களுக்கு இருக்கிறது நிமித்தமாக தேவனை நோக்கி கூப்பிட கூட உங்களுக்கு இன்னும் மனம் வரவில்லையே. It is better to cry now than in hell. இதோ இப்பொழுதே அழுவது நல்லது, நரகத்தில் அழுவதை காட்டிலும் இப்பொழுது அழுவது நல்லது. ఇప్పుడే మీరు ఏడుడి మీకు విడుదల కలుగును. Amen. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Some of you are already delivered. உங்களில் சிலர் இதோ ஏற்கனவே விடுதலையாக்கப்பட்டீர்கள். మీలో కొందరు విడుదల పొంది ఉన్నారు. But still there are many to be delivered. ஆயினும் இன்னும் அநேகர் விடுதலை பெற வேண்டியிருக்கிறது. ఇంకనూ విడుదల పొందేవారు కలరు. Hallelujah. Hallelujah. All those who really experience that deliverance has come, only such people raise the hand. மெய்யாகவே விடுதலை எனக்கு வந்திருக்கிறது, விடுதலை எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொல்கிற அந்த உணர்கிறவர்கள் மாத்திரம், அப்படிப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் நீங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். నిజముగా దేవుడు విడుదల చేసినాడని అనుభవం కలిగిన వారు చేతులెత్తి స్తోత్రించుడి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தில்.
Let us all praise God for the wonderful deliverance. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான ஆச்சரிய பிரகாரமான இந்த விடுதலைக்காக நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన అద్భుతమైన విడుదల కొరకే మనం దేవుని స్తోత్రించదము. Now let us turn to Luke chapter 10. லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம். లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము. Why the thieves caught this man and wounded him? ஏன் கள்ளர் இந்த மனுஷனை பிடித்து அவனை காயப்படுத்தினார்கள்? ఎందుకు ఈ మనుషులు ఈయన పట్టుకొని గాయపరిచినారు? Because from Jerusalem he was going down to Jericho. ஏனென்றால் இவன் எருசலேமை விட்டு கீழே இறங்கி எரிகோவுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். ఎందుకనగా యెరూషలేమును దిగి వచ్చి ఆయన ఎరికోకు వెళ్తున్నాడు. Going to Jericho means backsliding. எரிகோவை நோக்கி போகிறது என்றால் பின்மாற்ற ஜீவியம் என்று அர்த்தம். ఎరికోకు వెళ్ళొచ్చున్నాడని చెప్పినప్పుడు వెనుకంజ వేయు జీవితం అని అర్థము. Some believers face lot of demonic problems because they don't have prayer life, attending meetings or reading the Bible. Spiritual life they go down. சில விசுவாசிகளுக்கு கூட தாங்கள் உண்மையாக ஜெபத்துக்கு வருகிறதில்லை, கூட்டங்களுக்கு வருகிறதில்லை, வேத புத்தகத்தை வாசிக்கிறதில்லை, இவ்விதமான காரியங்களை தவற விடுகிறது நிமித்தமாக பிசாசு உண்மையாகவே அவருடைய ஜீவிதத்தில் பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி அதை சந்தித்து வருகிறார்கள். కొంతమంది విశ్వాసులు ఈ విధంగా వచ్చి ప్రార్థనలకు రావడం లేదు, కూటములకు వచ్చి కలుసుకున్నారు, వారు వేదం చదవరు. ఈ విధంగా ఉన్నందున సాతాను వాళ్ళు ఇలా క్రియ చేయించున్నాడు. Many years ago in a church, one believer gave a good testimony. Good testimony means it really helped everyone. அநேக வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு விசுவாசி ஒரு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டார். ஒரு நல்ல சாட்சி என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது மிகவும் அநேகருக்கு உபயோகமான ஒரு சாட்சியாக அமைந்திருந்தது. సంవత్సరం క్రితం ఒక వ్యక్తి సాక్ష్యం చెప్పినాడు. నిజంగా ఆ సాక్ష్యం అనేది ఇతరులకు అందరికీ ప్రయోజనకరంగా ఉండేను. That believer was not a very spiritual man. அந்த விசுவாசி அவ்வளவு நல்ல ஆவிக்குரிய விசுவாசியும் அல்ல. ఆ విశ్వాసి అంత మంచి విశ్వాసి కాదు, ఆత్మీయ విశ్వాసి కాదు. One Sunday morning he was traveling from one village to another village. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒரு கிராமத்திலிருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு அவர் பிரயாணமா போயிட்டு இருந்தார். ఆదివారం ఉదయమున ఒక గ్రామం నుండి మరొక గ్రామముకు ప్రయాణం చేయించునేను. Halfway through he has to go through a jungle. பாதி வழியா அவர் போயிட்டு இருக்கிற வேளையில ஒரு காட்டு பகுதியா கடந்து போக வேண்டியதா இருந்துச்சு. ఈ విధంగా ప్రయాణం చేయ సమయంలో ఒక అడవి గుండా వెళ్ళవలసి ఉండేను. A thief caught him. ஒரு திருடன் வந்து அவரை பிடிச்சுக்கிட்டான். ఒక దొంగ అతన్ని పట్టుకొనేను. He told, come on, get your money. பணத்தெல்லாம் குடு. నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు ఇవ్వమని చెప్పాను. He told, no, I don't have any money. என்கிட்ட பணமே இல்லைன்னு சொன்னார். నా దగ్గర డబ్బే లేదని చెప్పాను. The thief caught hold of his collar. Come on, tell the truth, give the money. அந்த திருடன் அவருடைய சட்டையை பிடிச்சிட்டு அவர் பணத்தெல்லாம் குடுன்னு சொன்னார். ఆ దొంగ అతని అంగీని పట్టుకొని డబ్బు ఇవ్వమని అడిగాను. And the believer told, I am a TPM believer, I don't tell lies, I have no money. அப்பொழுது இந்த விசுவாசி சொன்னாரு, நான் ஒரு சிபிஎம் விசுவாசி, பொய் சொல்லவே மாட்டேன், என்கிட்ட பணம் உண்மையாவே இல்ல. అతడు ఇలా చెప్పాను, నేను ఒక సిపిఎం విశ్వాసి, నేను అబద్ధమాడను, నిజంగా నా దగ్గర డబ్బు లేదని చెప్పాను. TPM believer, why you didn't go to church today Sunday morning? சிபிஎம் விசுவாசியா? ஐயோ, இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏன் இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போல? నీవు సిపిఎం విశ్వాసివా? అయితే ఆదివారం ఉదయారాధన ఎందుకు వెళ్ళలేదు? He couldn't give any answer. அவருக்கு பதிலே கொடுக்க முடியல. అతడికి ప్రత్యుత్తరమే ఇవ్వలేకపోయాను. Hereafter will you go to church Sunday morning? இதுக்கு பிற்பாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் கோயிலுக்கு போவீரா? ఇక మీదట నీవు ఆదివారం ఉదయారాధనకు వెళ్ళదమా? Yes, I will go. சரி கோயிலுக்கு போயிடுவேன். అవును, నేను వెళ్ళేదను. Do you pay tithes? நீ தசமபாகம் கொடுக்கறியா? నీవు దశమభాగం చెల్లిస్తున్నావా? Believer never thought the thief will ask this question. திருடன் இவ்வளவு கேள்வி கேட்பான்னு சொல்லி விசுவாசி யோசித்து கூட பார்க்கல. దొంగ ఈ విధంగా అడుగుతాడని అతడు ఎన్నడూ తలంచలేదు. He already told, I don't tell lies. ஏற்கனவே இவர் சொல்லிட்டாரே, நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன்னு. నేను ముందుగానే నేను అబద్ధం చెప్పనని చెప్పి ఉన్నాడు. He told, I don't pay tithes. நான் தசமபாகம் கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். నేను దశమభాగం ఇవ్వటలేదని చెప్పాను. Hereafter will you give tithes?
இனிமேலாவது தசமாவும் கொடுப்பியா? ఇక మీదటన్నా దశమ భాగం ఇచ్చేదవా? Yes, I will pay. சரி சரி தசமாவும் கொடுத்துறேன். అవును ఇచ్చేదనని చెప్పాను. All right, you can go. சரி நீ போலாம் போலாம். అయితే నువ్వు వెళ్ళవచ్చని చెప్పాను. And Sunday he came and gave the testimony. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அவர் சாட்சி கொடுத்தார். మరుసటి ఆదివారం వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాను. Through that thief he became a spiritual man. அந்த திருடம் மூலமா இவர் ஆவிக்குரியவனா மாறிட்டார். ఆ దొంగ మూలముగా ఇతడు ఒక ఆత్మీయ వ్యక్తిగా మార్చబడెను. I don't know whether it was a thief or an angel of God. அது திருடனோ தேவதூதனோ என்று நானே அறியேன். అది వాడు దొంగనో లేక దేవుని యొక్క దూతనో నేను ఎరుగను. To cut short the story, finally he became a worker. அதனுடைய கதை சுருக்கத்தை சுருக்கமாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கடைசியாக அவர் ஒரு ஊழியக்காரராக மாறிட்டார். ఈ కథను క్లుప్తంగా చెప్పవాలంటే చివరిగా అతడు ఒక దేవుని సేవకునిగా ఆయను. So don't wait a thief to approach you to make you a spiritual man. உங்களை ஒரு ஆவிக்குரிய நபராய் மாற்றும்படி ஒரு திருடன் வந்து அதை மாற்றும்படி அதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். ఒక దొంగ మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆత్మీయునిగా మార్చబడవన్నని కోరుకొనవద్దు. Coming back to the our text, we find when this man was wounded and lying on the ground, by chance a certain priest came that way. இந்த நபரோ இவன் காயப்படுத்தப்பட்டவனாய் குற்றுயிராக இந்த தரையிலே கிடந்திருக்கிறதான அந்த வேளையிலே தற்செயலாக அங்கு ஒரு ஆசாரியன் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ఈ విధముగా ఇతడు గాయపరచబడి ప్రాణముతో ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక సమరయుడు ఆ విధంగా వెళ్ళుచుండెను. Priest saw him, but he didn't do any help for the wounded man. ஆசாரியன் இந்த குற்றுயிராய் இருக்கிற இந்த நபரை பார்த்தான், ஆனால் காயப்பட்ட இவனுக்கோ உதவி எதுவுமே செய்யவில்லை. ఈ కొర ప్రాణముతో ఉన్నవాడిని యాజకుడు చూచి ఉన్నాడు కానీ ఏం సహాయం చేయలేదు. The priest stands for religion, including Christian religion, cannot do any help for us. ஆசாரியன் என்று சொல்லும்போது இது மதத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. ஏன் கிறிஸ்தவ மதம் கூட எந்த ஒரு நபருக்கும் இந்த விஷயங்களில் உதவி செய்ய முடியாது. యాజకుడు అని చెప్పినప్పుడు మతమును చెంది ఉన్నది క్రైస్తవ మతమును చెందినవాడు కూడా ఏం చేయలేడు. Only religions bring fightings. Hindus, Muslims, Christians, they fight each other in the name of religion. மதம் என்று சொல்வோம் என்றால் இந்த கிறிஸ்தவருக்கும் இந்துக்களுக்கும் சண்டை, இந்துக்களுக்கும் முகமதியருக்கும் சண்டை, இவ்விதமாக சண்டைத்தான் மதம் கொடுக்க முடியும். మతం అని చెప్పినప్పుడు హిందువులకు క్రైస్తవులకు మహమ్మదీయులకు ఈ విధంగానే పోట్లాట జరుగుతున్నది. ఇదే మతమై ఉన్నది. And then by chance a Levite came that way. He also did not do anything. தற்செயலாக லேவியனும் கூட வழியாக வந்தான், அவனும் கூட ஒன்றும் செய்யவில்லை. అదే సమయంలో లేవీయుడు కూడా ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళాను, అతడు కూడా ఏం చేయలేదు. The Levite stands for morality. லேவியன் என்று சொல்லும்போது ஒரு சன்மார்க்கமான ஜீவியத்தை இது காட்டுகிறது. లేవీయుడు అని చెప్పినప్పుడు ఒక సన్మార్గమైన జీవితం చూపించున్నది. It is good to be moral, but morality does not take anybody to heaven. சன்மார்க்கமாய் இருப்பது நல்லதுதான், ஆனால் இந்த சன்மார்க்கம் எந்த நபரையும் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்காது. సన్మార్గం అనున్నది మంచిదే కానీ ఈ సన్మార్గం అనున్నది పరలోకమునకు మనం చేర్చలేదు. Then a Samaritan came that way. பிற்பாடு சமாரியன் வந்தான். తర్వాత సమరయుడు వచ్చెను. The priest and the Levite came by chance, but the Samaritan came by choice. இந்த ஆசாரியனும் லேவியரும் தற்செயலாக இங்கு வந்தார், ஆனால் இந்த சமாரியனோ தெரிந்து கொள்ளுதலின் அடிப்படையில் அங்கே வந்தார். అయితే యాజకుడు లేవీయుడు అకస్మాత్తుగా వచ్చినాడు, సమరయుడైతే ఏర్పరచుకున్న వాడై వచ్చినాడు. You know the meaning Samaritan stands for Jesus, Good Samaritan. சமாரியன் என்று சொன்ன உடனே இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும். நல்ல சமாரியனாகி இயேசுவுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார். సమరయుడు అనగా మీకు అర్థం తెలియను, మంచి సమరయుడైన యేసుకు పోల్చబడి ఉన్నది. The wounded man, in one sense, we are the sinners wounded by sin. காயப்பட்டதான மனிதன் என்று நாம் பார்க்கும்போது பாவங்கள் நிமித்தமாக காயப்படுத்தப்பட்டதான நாமே அவர்களாக இருந்தோம். గాయములు అని చెప్పినప్పుడు పాపం చేత గాయపరచబడిన వారము అయిన మనమై ఉన్నాము. The wounded man did not go to Jesus. The Good Samaritan went to. காயப்படுத்தப்பட்டதான குற்றுயிராயிருந்ததான இந்த நபர் இயேசுவிடத்தில், இந்த சமாரியத்தில் போகவில்லை, ஆனால் நல்ல சமாரியனாக இயேசுவோ இவனை தேடி வந்தார். గాయములు తగిలిన కొర ప్రాణంతో ఉన్న ఈ మనుషుడు సమరయుడు దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కానీ ఆ సమరయుడే ఇతని యొద్దకు వచ్చెను. We did not go to Jesus. Jesus came in search of us. நாம் இயேசுவை தேடி போகவில்லை, இயேசு நம்மை தேடி வந்தார். మనము యేసును వెతికి వెళ్ళలేదు కానీ యేసే మనను వెతికి వచ్చినాడు. We did not look to him.
he looked at us. நாம் அவரை நோக்கி பார்க்கவில்லை, அவரோ நம்மை நோக்கி பார்த்தார். మనమైతే ఆయన వైపు చూడలేదు కానీ ఆయన మన వైపు చూచి ఉన్నాడు. He picked him out of the ground. இவன் அந்த தரையிலிருந்து குற்றீராயிருந்த அவனை தூக்கி எடுத்தார். ఈ కృణ ప్రాణంతో ఉన్న వాడిని ఆ నేల మీద నుండి లేపెను. He cleaned all the wounds. அவனுடைய காயங்களை எல்லாம் சுத்தப்படுத்தினான். అతని గాయములన్నీ కడిగి శుద్ధీకరించెను. We should never forget the day Jesus came into our life. இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்ததான அந்த நாளை ஒரு நாளும் நாம் மறந்து போய்விடக் கூடாது. యేసు మన జీవితంలో వచ్చిన ఆ దినమును మనం ఎన్నడూ మర్చిపోకూడదు. I very often remember that. நான் அடிக்கடி அந்த நாளை நினைவு கூறுவதுண்டு. నేను తరచుగా ఆ దినమును జ్ఞాపకం చేసుకొందను. I was going to commit suicide. நானு தற்கொலை செய்யும்படியாக போய்க் கொண்டிருந்த வேளையாக నేను இருந்தது. ఆత్మహత్య చేసుకునవలనని ఉంటిని. I was about to take poison. விஷத்தை எடுத்து குடிக்கக்கூடிய சமயமாக அது எனக்கு இருந்தது. విషం తీసుకొని త్రాగి చనిపోవాలనే సమయమై ఉండెను. Immediately I heard a voice from heaven. சடுதியிலே வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்டேன். అకస్మాత్తుగా ఆకాశంలో నుండి ఒక స్వరం వింటిని. Jesus changed me. இயேசுவோ என்னை மாற்றினார். యేసు నన్ను మార్చి ఉన్నారు. He came to my life. அவர் என்னுடைய வாழ்க்கைக்குள் வந்தார். ఆయన నా జీవితంలోనికి వచ్చి ఉన్నారు. I did not go to him. He came to me. நான் அவரை தேடி அவரிடத்தில் போகவில்லை, அவரோ என்னை தேடி வந்தார். నేను ఆయన వద్దకు వెదికి వెళ్ళలేదు కానీ ఆయన వెదికి నా యొద్దకు వచ్చి Is ఉన్నాడు. it not your experience, dear friend? அருமையான நண்பனே, உனக்கும் கூட இதுவே அனுபவமாக இருக்கவில்லையா? ప్రియమైన స్నేహితుడా, నీ కూడా ఇలాంటి అనుభవం లేదా? Any dear friends, if you are a Hindu or sinner, today the Good Samaritan is seeking for you. Come and give your life to him. அருமையான நண்பனே, இங்கு இருக்கிறதான நீ ஒருவேளை இந்துவாகவோ அல்லது மற்ற மதத்தையோ அல்லது ஒரு பாவியாகவோ நீ இருந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இதோ இன்றைக்கும் இந்த நல்ல சமாரியனாகிய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த வேளையில் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார். ప్రియమైన స్నేహితుడా, ఒకవేళ నీవు ఇతర మతములకు చెందిన వాడివై లేక పాపంతో నీ ఉండవచ్చును, అయినప్పటికీ ఈ మంచి సమరయుడు నీ వద్దకు రావాలని కోరుచున్నాడు. தேடி வந்தா தேடி வந்தா தேடி வந்தா. And the Good Samaritan brought him to an inn and took care of him. நல்ல சமாரியன் அவனை தூக்கி எடுத்து சத்திரத்துக்கு கொண்டு வந்து அவனை பராமரிக்கலானான். అయితే ఈ గాయపరిచిన మనిషిని సమరయుడు తీసుకొని వచ్చి ఆ సత్రంలోనికి తీసుకొని వచ్చినాడు. This inn stands for the church. இந்த சத்திரம் என்று சொல்லும்போது இது சபையை காட்டுகிறது. ఈ సత్రం అని చెప్పినప్పుడు సంఘం చూపించున్నది. Jesus not only saved us, brought us to the right church, right place. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ரட்சித்தது மாத்திரமல்ல, சரியான சபைக்கு சரியான இடத்தில் நம்மை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். మన ప్రభువైన యేసు మనల్ని రక్షించడం మాత్రమే కాదు, మనల్ని సరైన సంఘమునకు సరైన స్థలములో తీసుకొని వచ్చినారు. Night, Good Samaritan looked after the wounded man. அந்த ராத்திரி அவன் விதமாக இந்த நல்ல சமாரியன் அந்த ராத்திரியிலே குற்றீராயிருந்த நபரை அவன் கவனித்தான். ఈ మంచి సమరయుడు రాత్రి సమయన ఈ గాయపరచబడిన మనిషిని చూచెను. In the times of darkness and difficulty, our Jesus himself took care of us. கஷ்டமும் சோதனை நிறைந்த அந்த இருட்டான அந்த வேளைகளில் நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விசாரித்தார், கவனித்தார். మనము శోధన కష్టములు గుండెలో ఆ చీకటి అంధకారమైన సమయంలో దేవుడు మనల్ని చూచి ఉన్నాడు. On the morrow, the Good Samaritan took 2 pence and gave to the innkeeper and told, take care of this wounded man. காலையிலே இந்த நல்ல சமாரியன் 2 காசை எடுத்து அவன் அந்த சத்திரக்காரிடத்தில் போய் பொறுப்பானிடத்தில் போய் இந்த குற்றீராக இருக்கிற நபரை பார்த்துக் கொள்ளும்படி கவனிக்கும்படி வைத்துக் கொள் என்று கொடுத்தார். అయితే మరునాడు ఈ మంచి సమరయుడు 2 దేనారములు తీసుకొని ఆ పూట కులవానికి ఇచ్చి ఇతన్ని పరామర్శించమని చెప్పాను. The innkeeper stands for the servants of God. இந்த சத்திரக்காரன் என்று சொல்லும்போது சத்திரக்காரன் ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனுக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறார். పూట కులవాడని చెప్పినప్పుడు దేవుని సేవకుడికి సాదృశ్యమైనాడు. What is the 2 pence that Good Samaritan gave to the servant of God? இந்த நல்ல சமாரியன் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனுடைய கைவசமாய் கொடுத்ததான் இந்த 2 பணம் எதை காண்பிக்கிறது? ఈ మంచి సమరయుడు దేవుని సేవకు ఇచ్చిన ఈ 2 దేనారములు దేని చూపించున్నది? Grace and truth. கிருபையும் சத்தியம்
சத்தியத்தையும் அது காட்டுகிறது. కృపయు సత్యమును సూచించునవి. In John's Gospel 1:14 and 17 we read, grace and truth came by Jesus Christ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிருபையும் சத்தியமும் வெளிப்பட்டதென்று யோவான் சுவிசேஷம் 1:17 వాసిக்கிறோம். యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయము 14వ వాక్యంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా కృపా సత్యము సంపూర్ణము మన మధ్యలో వచ్చినది. True servants of God, what they need is not education, not money, not greatness, but they need the grace of God and the truth of God. உண்மையான ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரருக்கு படிப்போ பணமோ பேரும் புகழுமோ இவை ஒன்றும் அவசியமே இல்லை. அவர்களுக்கு வேண்டியது கிருபையும் சத்தியமுமே. ఒక దేవుని సేవకుడు అనగా లేక చదువో పేరో పొగడ్తయో మహిమయో కాదు, కానీ దేవుని సేవకునికి కావాల్సినది కృపయు సత్యమునైనది. And the two pens that good Samaritan gave also stands revelation of Zion and New Jerusalem for servants of God. இந்த நல்ல சமாரியன் கொடுத்ததான இந்த 2 பணம் என்று பார்க்கும்போது இன்னும் வெளிப்படுத்தலாய் நாம் பார்ப்போம் என்றால், ஒரு தீப ஊழியக்காரனுக்கு அருளப்படுகிறதான சியோனை பற்றியும் எருசலேமை பற்றி இருக்கிறதான வெளிப்படுத்தல்களாக இவைகள் இருக்கின்றன. ఈ మంచి సమరయుడు 2 దేనారములు ఇచ్చి ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు దీని ఒక అర్థం మరొక అర్థం ఏమనగా దేవుని సేవకులకు దేవుడు అనుగ్రహించు ప్రకటనలై ఉన్నవి. I am sorry to say, those who are paid salary, they are not true servants of God. ஆனால் இதை சொல்வதற்கு நான் வருத்தப்படுகிறேன். ஊதியத்துக்கு சம்பளத்துக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் அவர்கள் உண்மையான ஊழியக்காரர்களே அல்ல. అయితే సేవ జీతము తీసుకొని సేవ చేయవారు నిజమైన సేవకులు కాదు. There is a saying, if you are serving Jesus for salary, you may one day serve the devil for better wages. ஒரு விதமான ஒரு வழக்கு சொல் உண்டு. இயேசுக்காக பணத்துக்கு சம்பளத்துக்காக நீ வேலை செய்வாய் என்றால் ஒரு நாள் வரும் சாத்தான் அந்த சம்பளத்தை காட்டிலும் அதிகமான சம்பளம் கொடுப்பான், நீ அப்பொழுது அவனுக்கு ஊழியம் செய்து விடுவாய். నీవు జీతం తీసుకొని దేవుని సేవ చేయుట కంటే ఒక రోజు వచ్చును మీరు ఆ సాతానుకు జీతం తీసుకొని సేవ చేయు సమయం వచ్చును. Consecrated servants of God are given two things, grace and truth. பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதான தெய்வ ஊழியக்காரர்களுக்கு 2 காரியங்கள் அருள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவை சத்தியமும் கிருபையுமாக இருக்கின்றன. ప్రతిష్ఠ చేయబడిన దేవుని సేవకులకు అవసరమైన 2 కార్యములు కలవు, అది కృపయు సత్యమునైయున్నది. Both are needed. If you have grace without truth, it is of no use. If you have truth without grace, it is of no use. இவைகள் இரண்டுமே அவசியமானவை. ஏனென்றால் கிருபை இல்லாமல் சத்தியத்தை மாத்திரம் வைத்திருந்தால் அது உபயோகம் இல்லை, சத்தியம் மாத்திரம் வைத்திருந்து கிருபை இல்லை என்றால் அதிலும் பயன் இல்லை. ఈ రెండును అవసరమైనది. కృప ఉండి సత్యం లేకుంటే ఏ ప్రయోజనం లేదు, సత్యం ఉండి కృప ఉండేలా ఏ నిష్ప్రయోజనమైనది. For example, you are given the truth of divine healing, but without grace you cannot obey the truth. உதாரணமாக தெய்வீக சுகம் என்கிற சத்தியம் உங்கள் வசமாய் இருக்கிறது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் கிருபை உங்களுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் இந்த உடைய சத்தியத்துக்கு உங்களால் நிற்க முடியாது. అయితే దైవిక స్వస్థతను గురించిన ఈ సత్యం మీకు ఇవ్వబడినది, కృప లేనట్టయితే ఈ సత్యంలో మీరు నిలబడలేరు. I remember it is Jesus himself brought me to this fellowship over 41 years ago. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தாமே கிட்டத்தட்ட 41 வருஷங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஐக்கியத்துக்குள் என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు 41 సంవత్సరాల క్రితమున ఈ సత్యంలోనికి నన్ను తీసుకొని వచ్చినాడు. You must be with this consecrated servants of God with 2 pences for readiness for the coming of the Lord. கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமுள்ள ஒரு ஆளாக நபராக இருக்கும்படியாக எப்பொழுதும் நீங்கள் இந்த பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதான தெய்வ ஊழியக்காரர்களோடு இந்த 2 பணத்தோடு கூட எப்பொழுதும் நீங்கள் தங்கி இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. మీరు దేవునికి రాకూడదు కొనిపోవాలంటే ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండి ఈ 2 దేనారములు కలిగిన దేవుని సేవకులతో కలిసి ఉండవలెను. Revelation of Zion and New Jerusalem servants of God need. சியோனை பற்றியும் புதிய எருசலேமை பற்றியும் வெளிப்படுத்தலை தருவதற்கு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவசியமே. సియోను గురించి యెరూషలేము గురించిన ప్రకటనలో ఇచ్చుటకు దేవుని సేవకులు అవసరమైనారు. Now I speak, I feel in my spirit Jesus is calling some of you to Zion. இதோ நான் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே என் ஆவியில் நான் உணர்கிறேன், இதோ இங்க இருக்கிறவர்கள் சிலரை கர்த்தர் சீயோனுக்கு அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். నేను ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా ఆత్మలో ఇలా గ్రహిస్తున్నాను, కొంతమంది దేవుడు సియోను కొరకు వేర్పరుచున్నారు. In the Bible we read in Matthew chapter 20, the vineyard story, 1 pence is the wages of 1 day.
இந்த வேதாகமத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது, மத்தேயு சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது, அந்த திராட்சை தோட்டத்தினுடைய அந்த காரியத்தை பார்க்கும்போது, ஒரு பணம் ஒரு நாளுக்கு வேலை செய்வதற்குரிய கூலியாக அங்கு கொடுக்கப்படுகிறது. మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయంలో ఆ ద్రాక్ష తోటలో పని చేయవారికి ఒక దినమునకు ఒక దేనారం ఇవ్వబడి ఉండెను. So 2 pence given shows 2 days salary. இந்த 2 பணம் என்று சொல்லும்போது 2 நாளுக்குரியதான சம்பளம் கூலி. 2 దేనారములను చెప్పినప్పుడు 2 దినములకైనా జీతం అయినది. That means after 2 days the good Samaritan will come back. That's why 2 days wages given. அந்த அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? 2 நாள் சென்ற பிற்பாடு நல்ல சமாரியன் வருவார். ஆகவே தான் அந்த 2 நாளுக்குரிய 2 பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఎందుకనగా 2 దినముల తర్వాత ఈ మంచి సమరయుడు వచ్చును కాబట్టి ఈ 2 దినములే ఒక జీతం కూలి ఇచ్చి ఉన్నాడు. 1 day stands for 1000 years and 2 days 2000 years. ஒரு நாள் என்று சொல்லும்போது 1000 வருஷத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. 2 நாள் என்று சொல்லும்போது 2000 வருஷங்களுக்கு சமமாக இருக்கிறது. ఒక దినం అని చెప్పినప్పుడు 1000 దినములకు సాదృశ్యమైనది. 2 అని చెప్పినప్పుడు Beloved ones, 2000 సంవత్సరాలకు సాదృశ్యమైనది. beloved ones, now almost we are at the end of the 2000 years. Our good Samaritan is going to come very soon. அருமையானவர்களே, நாம் இந்த நம்முடைய 2000 வருஷத்தின் முடிவிலே இருக்கிறோம். நம்முடைய பிரியமான இந்த நல்ல சமாரியன் வரக்கூடிய வேலை இதோ நமக்கு அடுத்து இருக்கிறது. ప్రియులారా 2000 సంవత్సరంలో ఒక చివరి భాగంలో వచ్చి ఉన్నాము. మన ప్రియుడు త్వరగా రాబోతున్నాడు. Now the good Samaritan is not going to come to pick up the wounded man, not for sinners. He is going to come to the inn, to the church, to take up his jewels. இதோ இப்பொழுது நல்ல சமாரியனாகி இவர் குற்றுயிராய் பாவியாய் இருக்கிற ஜனங்களை தூக்கி எடுக்கும்படியாக இப்பொழுது வரப்போகிறதில்லை. அவரோ சத்திரத்துக்கு வந்து அங்க இருக்கிறதான நல்ல நபர்களை சம்பத்தை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக வரப்போகிறார். అయితే మన మంచి సమరయుడు ఈ గాయములు పొందిన లేక కొర ప్రమాణంతో ఉన్న వారిని తీసుకొని పోవటకై వచ్చటం లేదు, కానీ సంఘంలో ఉన్న సంపాద్యమైన వారిని చేకూర్చుకొనుటకై ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడు. Any moment our good Samaritan will come and take us home. எந்த க்ஷணத்திலும் நம்முடைய நல்ல சமாரியன் வெளிப்பட்டு நம்முடைய பரம வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லலாம். ఏ క్షణంలోనైనా మన మంచి సమరయుడు వచ్చి మనల్ని కొనిపోవును. Let us be ready to meet our good Samaritan. May God bless you. நம்முடைய நல்ல சமாரியனை நாம் சந்திக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் நாம் இருப்போமாக. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. మన మంచి సమరయుడిని సంధించుటకు మనం సిద్ధంగా ఉండేదము. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. நாசபுரி நோக்கியே விரைந்து சென்ற என்னை, நாசபுரி நோக்கியே விரைந்து சென்ற என்னை, பாசம் வைத்தேன் உந்தனில் என்று கூவி அழைத்தீரனே, பாசம் வைத்தேன் உந்தனில் என்று கூவி அழைத்தீரனே. ஆஹா என்ன இன்பம், பரலோக இன்பம், இன்ப இயேசுவில் அழைத்தனரே. அளவிற்கடங்கா புத்திக்கும் வேட்டிடா அன்பை கூற நாவும் போதுமோ, அளவிற்கடங்கா புத்திக்கும் வேட்டிடா அன்பை கூற நாவும் போதுமோ. அழைப்பின் சத்தம் கேட்க நாட்கள் அதிகமாமோ, அழைப்பின் சத்தம் கேட்க நாட்கள் அதிகமாமோ. நேசமதில் சாய்ந்திட ஆசை பெருகிடுதே, நேசமதில் சாய்ந்திட ஆசை பெருகிடுதே. அழைப்பின் சத்தம் கேட்க நாட்கள் அதிகமாமோ, அழைப்பின் சத்தம் கேட்க நாட்கள் அதிகமாமோ. நேசமதில் சாய்ந்திட வாஞ்சை பெருகிடுதே, நேசமதில் சாய்ந்திட வாஞ்சை பெருகிடுதே, நேசமதில் சாய்ந்திட வாஞ்சை பெருகிடுதே, நேசமதில் சாய்ந்திட வாஞ்சை பெருகிடுதே.
Beloved ones, we did not seek for Jesus, but Jesus sought after us and picked us up and carried us. For that we will praise God. பிரியமானவர்களே, நாம் நமது இயேசுவை தேடி போகவே இல்லை. ஆனால் நமது இயேசுவோ நம்மை தேடி வந்து நம்மை தூக்கி எடுத்து நம்மை சுமந்து சென்று அவர் நம்மண்டில் சேர்த்திருக்கிறபடி நாள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ప్రియులారా, దేవుడు ప్రభువైన యేసు ఆయన మనం వెతకలేదు కానీ ఆయన మనల్ని వెతికి పైకెత్తి మనల్ని భరించి ఉన్నారు కావున స్తోత్రించదము. Our good Samaritans coming is very near. நமது நல்ல சமாரியனுடைய வருகை அதி சீக்கிரமாய் சமீபித்திருக்கிறது. మన మంచి సమరయుని యొక్క రాకడ అతి సమీపంగా ఉన్నది. 2000 years almost finished. 2000 வருஷங்கள் ஏற்கனவே முடிந்து விட்டன. 2000 సంవత్సరములు ముగించి ఉన్నవి. When he comes, beloved ones, he will not forsake us. பிரியமானவர்களே, அவர் வரும்போது அவர் நம்மை கைவிடவே மாட்டார். ప్రియులారా, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని ఎన్నడూ ఎడబాయడు. He will come and take us home, for that we will praise God. அவர் வந்து நம்மை பரம வீட்டுக்கு கொண்டு செல்வார். அதற்காக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఆయన మనల్ని వచ్చి పరమ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళను కావున స్తోత్రించుదము. അരുമயான ആണ്ടവരെ, ഇവളോ നല്ലൊരു ഗുഡ് സമാരിറ്റൻ, ഇവളോ നല്ലൊരു കഥാവേ, ഒരു ദേവൻ എങ്ങൾക്ക് തന്നീരേ. യേശുവേ, പാവികളായി നരകത്തേക്ക് പോവേണ്ടി എങ്ങളെ നീർ തൂക്കിയെടുത്തീരേ. എങ്ങളുടെ പാപത്തെ എല്ലാം നീ കഴുകി തകതിയില്ലാത്ത എങ്ങളെ இந்த சத்திரத்தில் கதாவு உண்மையான ஊழியக்காரരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നീരേ. கிருபையும் சத்தியവും തന്നീരേ. യെരൂശലേം സിയോന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നീരേ. നമ്പിക്കை തന്നീരേ. യേശുവേ, இதுக்கொന്നും നിങ്ങൾ தகுதியுள்ளவரല്ല. நீ சீக்கிரம் வருவா, சபைக்காய் நீ வருவார். நீ எங்களை கத்தாவே தூக்கி நம்முடைய மகிமையின் கத்தாவே வீட்டை சேர்க்க அந்த டைம் சீக்கிரமாகிவிட்டது. அந்த நம்பிக்கையோடு எங்களுக்கு உதவி செய்யும். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சத்தியம் மட்டுமல்ல ஆண்டவரே, கிருபை ஏராளமாய் கொடுத்தருளும். ஏராளமாய் கிருபையை கொடுவாண்டவரே, ஏராளமாய் கிருபையை கொடுவாண்டவரே. നമ്മുടെ കരത്തിൽ ഒപ്പടയ്ക്കുള്ളൂ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.